अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह की आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। नीचे की लाइन से पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइदल बिहारु सुज्जिरत वइदल बिहारु सुज्जिरत वइदल बिहारु सुज्जिरत वइदल बिहारु सुज्जिरत वइदा النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक याद करा के भेजें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।